Milí priatelia, pri našom dnešnom webinári s názvom Prečo, v ktorom sa porozprávame s našim Life Robertom Colquhounom z Veľkej Británie. Hi Robert. Hi Robert. Hi there, how are you? A aj s našim druhým vzácnym hosťom tlmoč všetky Robertove slova prekladá do slovenčiny. Máš. Všetky. Ďakujem. Ďakujeme, milí priatelia, sa pripájate. Takisto sledovať 40 dní za život na Facebooku, ak tak ešte aj zdieľajte toto live streamované video najviac ľuďom a aby sa čoraz viac ľudí. Ak by ste mali na Roberta počas celého času, čo bude rozprávky, tak ich pokojne napíšte do komentára a my sa ich spýtali. Som koordinátorka kampane 40 a sprevádzať týmto webinárom. Ďakujeme. Dobre. Na úvod priestor Robertovi, aby začal a aby som už spomenula, že je medzinárodný koordinátor, ale vlastnými slovami by asi všetkým sa zaoberá, ako sa So Robert, you can introduce yourself. Very good. So my name is Robert Colquhounom. I am the Director of International Campaigns for 40 Days for Life. I've done this work for 10 years full time and 12 years in total with 40 Days for Life. Takže som Robert Colquhounom, medzinárodnej kampane za boj za život rokov a taktiež tejto 40-dňová modlitba za život. And I live an hour north of London with my wife and 5 children. And I've traveled to over 30 countries around the world taking our campaign to different countries. Žijem asi hodinu na sever od Londýnu. S mojou manželkou a 5 cestoval som už do viac ako 30 krajín s touto mojou misiou. It's great that Slovakia is part of the 40 Days for Life family, and I know you've had great campaigns there and wonderful prayer vigil outside the hospital too. Aj Slovensko sa zapája do 40 život rodiny, do tejto rodiny a veľmi sa z toho tešíme. Ďakujeme. Great stuff. Over to you, Martina. Ja by som teraz vlastne spustil Roberta a Robert vlastne bude rozprávať. Super. Super. Takže môžeš, Robert. Very good. Would you like me to start speaking? Yeah, fantastic. Yes. So 40 Days for Life is a great campaign of prayer and community organizing. 40 dní za život je úžasná kampaň, ale taktiež spoločenské stretnutie. And you can be the hands and feet of Christ in changing people's lives where you live. A skrze túto misiu môžete aj vybiť ruky alebo nohy Krista, životy tam práve, kde žijete. This is the most exciting year in the history of the pro-life movement because of Roe versus Wade in America ending. Toto je určite najvzrušujúcejší v tomto boji proti tomto pro-life boji, práve kvôli tomu, že konečne zrušili Roe versus Wade. And I have witnessed in my own life amazing pro-lifers
doing God's work on the front line of the pro-life battle. Počas môjho života zažil naozaj mnoho úžasných pro-liferov, ktorí práve za túto úžasnú vec. And you too can do this incredible work of saving lives and inspiring hearts and minds in Slovakia where you live. A taktiež vy môžete robiť túto úžasnú prácu a zachraňovať životy a inšpirovať ľudí vy. So I'll just show you some of the things that have happened recently if we go on to the next slide. A teraz vám ukážem pár vecí, ktoré sa nedávno stali v našej misii. We just had the March for Life in London with 7,000 people, a record. I know you have a huge march in Slovakia, 10 times the size, but for us this was a big deal. Nedávno sme mali pochod za život vo Veľkej Británii, 7,000 ľudí. Viem, že oproti Slovensku je to možno len úplne maličké číslo, ale vieme, čo máme. And Sean Carney, our president of 40 Days for Life, told us how abortion has ended in Texas, and they now use the past tense talking about abortion. John Carney, prezident 40 dňov za život v Texase v Amerike, v podstate zrušili a zakázali, hovoria iba v minulom čísle. We'll go on to the next slide. And the whole point of 40 Days for Life is to turn to God in prayer to end abortion, to access the power of God through prayer. Celým zmyslom 40 dní za život naozaj použiť dar modlitby a priblížiť sa k Bohu a využiť tento, aby sme bojovali proti niečomu, proti čomu naozaj dnes treba. We can do nothing in and of ourselves, but with God all things are possible, including the ending of abortion. Veľa neurobíme, ale skrze Boha je všetko možné. Taktiež aj to rád bude. We'll go on to the next slide as well. And you can be a hero in the local community with your witness, with your prayers, and with how you communicate the gospel of life to other people. A taktiež aj vy môžete byť hrdinom práve tým, ako budete evanjelia a života. And think of the one woman in a crisis pregnancy who is alone, afraid in your community, who you can reach out to and save the life of that baby this campaign. Spomeňte si na tú ženu, ktorá je v kríze naozaj na dne a zamyslite sa, čo by ste možno pre ňu mohli spraviť v tomto. We had a story in England. A couple brought their baby to the abortion centre where they were going for an abortion last year, and they came back to say thank you to the volunteers. They receive abuse, but they said thank you for being there because we changed our mind because you were here. Pamätám si jeden príbeh, ako jeden pár išiel na potrat u nás vo Veľkej Británii a práve tých našich spolupracovníkov je to, čo ich obrátilo. Rok na a poďakovali im, že bez toho, aby tam boli, tak by sa nič z toho sa ten potrat stal. So that's a beautiful and amazing story of how God has used our witness to save one baby's life. And this has happened over 20,000 times in our 15-year history. Úžasný príbeh je naozaj silné svedectvo toho,
ako tento projekt dokáže zachrániť životy, ale počas histórie nášho projektu bolo zachránených už 20 000 detí počas našich 15 rokov. Ako fungujeme? Let's go on to the next slide. This was Sean speaking in front of the Houses of Parliament to all the pro-lifers, inspiring, empowering people like never before. It was a wonderful event. Fotka Seana, nášho riaditeľa, ako rozprával na pochodení pred parlamentom. Bol to naozaj vzrušujúci moment. Let's go on to the next slide as well. So we also have a campaign in South Korea, right round the other side of the world, that started from our Spain campaign, an example of how one country has inspired another country to start praying on a big level for the end of abortion. Naša kampaň nie je vo veľkej, ako tuto vidíte v Južnej Kórei, kde taktiež bojujú za práva inšpirovaní za bojom za nenarodených v Španielsku, ako sa krajiny navzájom inšpirujú týmto bojom. And your prayers can have an impact on a national basis. It can permeate the whole of your country, reaching churches, schools, newspapers, communities, abortion centers, hospitals, the consciences of individuals. God can do all things through your prayers beyond your wildest imaginations. A vaše modlitby majú náuky, ktorý si možno ani neuvedomujete. Boh ich môže použiť v nemocnici, skrze noviny, skrze televíziu, skrze vaše spoločenstvo. Ale netušíme, ako tieto modlitby Boh použije na záchranu. We'll go on to the next slide. So this is my wife and 5 children. We have 5 children, 8 and under. Hannah, aged 8, Joseph, aged 6, Dominic, aged 4, Catherine, aged 2, and John, 7 months old. So we're busy at home. We've got a very pro-life family, and Sean has 8 children, and Matt has 8 children as well in America. So we have a very pro-life family at home. Takže manželka a 5 detí. Už mená si ja pamätám. Hej, že vidno, že naozaj žijú ten pro-life doma. We'll go on to the next slide. So this is how God has worked in the UK in the last 12 years. We've seen over 1,000 babies saved from abortion since 2010. We've prayed for over 10 years outside the abortion centres, some of them doing 50 abortions a day. And so many babies have been saved from abortion from our pro-life witness. Tuto môžeme vo Veľkej Británii od roku 2010 bolo skrze túto kampaň záchraniek vo Veľkej Británii a taktiež bolo zavretých 7 potratových kliník. Vykonávali až 50 potratov denne, čo je úžasné číslo. And so 7 abortion centres have closed that have had campaigns outside, out of 120 for the whole of 40 Days for Life. And we've also galvanised a national debate on abortion. And Britain's a hostile country. We're in the minority in the pro-life view here. So we have the whole of the society to change their minds. Z tých 120 potratových kliník vo Veľkej Británii bolo zatvorených teraz 7 a začali národnú debatu o potrate, ktorá možno už zaláhla. Tým už sa to nejak neprebralo, už to bola proste iba norma a oni znova to dali do dôležitú tému. We can go on to the next slide. So these are 2 closed abortion centres that for no reason closed their doors after we had prayed for thousands of hours outside the abortion centre.
Tak toto je príklad 2 tých potratových kliník, ktoré po tisíckach a tisíckach hodín modlenia sa bez tak tu môžeme vidieť naozaj, aký dopad môže mať kampaň. The one with the blue door had a prayer vigil for 11 years outside, for many years full time, and hundreds of women were helped from the loving care and options and opportunities. And I met some of the babies that have been saved from abortion from this abortion clinic. Tuto môžeme vidieť na terami, že za túto kliniku, pre touto klinikou sa modlil na to, aby sa raz zavrela a skutočne sa tak aj stalo. We'll go on to the next slide. So these are some of the babies that were scheduled to be aborted, but are alive today thanks to the prayers and the witness and the courage of the mothers and their courage in choosing life for their unborn child, despite having a scheduled abortion appointment. Bábete, ktoré boli zachránené od potratu, a naozaj ženy, ktoré preukázali svoju odvahu, bojovnosť a svoju silu týmto aktom zachrániť život ich dieťaťa. The baby in orange, her mother had many children and she felt like she could not cope, but a simple offer of help was enough to change her mind. And the baby being fed the milk, that baby was seconds away from being aborted. A French mother going for a second abortion appointment, one leaflet saved the life of that child. Tak to babetko na oranžovej bunde. Tak príbeh je taký, že táto dieťa naozaj nemala pocit, že by sa o ňu vedela adekvátne postarať. A stačilo iba naozaj to najjemnejšie slovo podpory pre tou potratovou klinikou, dalo tej žene tú silu, aby naozaj zabojovalo a zachránila život tomu dieťaťu. Druhá fotka je fotka dieťaťa, ktoré naozaj bolo sekundy predtým a hrozný zločin mal stať. A iba jeden papierik o tom, že čo ten potrat naozaj je, mu zachránil život. So this is the best emotional experience ever as a pro-lifer. If you can imagine meeting the baby who you helped with the mother to save the life of, it's just incredible, it's beautiful, it's amazing. This is what this work is all about. Pre pro-life pracovníka, ako držať bábätko, ktorému ste pomohli prežiť, ktorého v podstate odpovednosť, že dýcha. Tak naozaj toto je pointa celej tej práce. Let's go on to the next slide. Here are some more babies, one from Brighton, one from Birmingham, one from Nigeria. These are all babies who had an abortion appointment, and at the last minute, the lady on the left, she offered her house, and the mum she was homeless, and she lived with that lady in her house for a long period of time to help her. And Isabel on the right, with the multicolored sweater, she has saved over 100 lives from abortion from a 10-year campaign in Birmingham. They've now banned her just this year. So, and she closed the clinic as well. So we have many heroes who are local leaders. Tak tieto bábätka, čo vidíme, taktiež boli zachránené momenty predtým, ako sa. A ženy na týchto obrázkoch sú veľké hrdinky, ktoré otvárajú svoje dverím ženám a dávajú im šancu ponechať si svoje a naozaj dať im tú podporu v tých časoch,
The middle picture, that's Kelechi. She helped a pro-life initiative. She saved 23 lives from abortion in Nigeria, where there are many women available to help in an easy and tangible way if you know what you're doing. So she did a great campaign. Tá stredná fotka je slečna z Nigérie, ktorá do tejto práce a dokázala zachrániť 23 detí. Naozaj v Nigérii je veľa mladých žien aj ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať. Let's go on to the next slide. We're pushing time. This is a baby from Croatia. They now have 40 vigils in Croatia, a very strong Catholic pro-life country, 5 full-time staff, and this is one of nearly 100 babies they've saved from abortion in Croatia. And that was 5 years ago, that picture, I think. Toto je fotka z Chorvátska. Ďalšia Chorvátsko veľmi silne katolická krajina, ktorá to bojí. Aj v našej kampani 40 dní za život, tak znovu zachrániť mnoho babetiek za posledné roky. We'll go on to the next slide. This is our campaign in Hong Kong on the left, and on the right these are all mothers in Colombia who have been helped by 40 Days for Life, and they have a baby shower, a baby party for all the mums who've chosen life, and up to 25 mums have been at this party every year. All of them, they were going for the abortion and they changed their minds. So it's a pretty incredible picture that, but it shows what God can do in and through prayer. Tak naľavo vidíme fotku z Hongkongu, taktiež zo spoločenstva tam, ktoré existuje. A napravo, kde všetky tieto ženy taktiež raz boli v takej ťažkej situácii. A tu vidíme, že spoločne organizovali oslavu, detskú oslavu, ktoré to prežili. Takže naozaj môžeme vidieť, že čo naozaj môže spraviť Boh, keď mu tie modlitby ponúka. We'll go to the next slide. These are some of the conferences. We've had conferences all around the world. This is Budapest and Latvia, just a couple of the pro-life conferences. We just had one in Madrid. We had a conference in London. We had one in Houston in the summer. So there's always a chance to spread our message to more people around the world. Tuto vidíme fotky napríklad z Madridu alebo z Lotyšska. Sú to fotky konferencií našej kampane, ktoré sa naozaj pomáhajú nám šíriť slovo a silu modlitby. Cool. Let's go on to the next slide. So this is our campaign in Kenya, and I went there with Hayward Robinson, who is a former abortion doctor, and our leader in Kenya was an abortion survivor. So we saw them doing an education class for children when we were outside the abortion centre, but the leader temporarily closed the abortion centre after our visit. Tak tuto vidíme zase fotky z kampane 40 dní za život v Kenii. Hlavou muž, ktorý potrat prežil, a taktiež veľké spoločenstva tam je taktiež bývalý gynekolog, ktorý taktiež môžeme vidieť úžasnú silu našej kampane. Let's go on to the next slide. So this is in London when our prayer vigil was attacked by the media, and we had 500 protesters attend our vigil when the bishop came along. So we were 300 or 400 pro-lifers there and over 500 protesters. You can see the banners of the protesters. This was an extraordinary moment, but the following year the abortion centre closed. Tak tuto môžeme vidieť fotku z
z toho našej kampane pred potratovým centrom v klinikou v Londýne. V ten deň pomocou médií prišlo 500 protestorov, ktorí sa nás snažili zrušiť, poslať domov. Bol to naozaj nečakávaný, ale dobrá správa je, že o rok na to let's do the next slide. So this is the following year, the same location, and the abortion centre closed in London. And we got permission to have mass said inside the abortion centre the day after it closed. So for years we heard, my body, my choice. Pro-abortionists cling to their own body that others may die. But Jesus in the Eucharist says, this is my body given for you. Jesus gives of his own body that others may live. They're two different worlds. Hej, tak tuto vidíme priestory potom, ako bola zavretá, kde sa odohrávalo vlastne niečo úžasné. Takže rok potom, ako sme počuli slogany, že moje telo, tak tu boli povedané slova svete, že toto je moje telo. Tak naozaj vidíme tú úžasnú silu modlitby. Let's go on to the next slide. This is a late-term abortion centre in London, and it used to be a nuns' convent. So it used to be where nuns live. Today, it's a late-term abortion centre, but we saved over 500 lives from abortion over a full-time 5-year vigil outside this place. Now they've banned our presence there. Sorry. Na tejto fotke môžeme vidieť bývalý autor neurčitej nejakého reholného rádu. No a dneska je to už potratová klinika. Naozaj niečo hrozné. Za posledné roky sme tam naozaj, sa mi to 4 roky sam pred tou klinikou a bolo zachránených mnoho životov. V poslednom čase už im zakázali tam tráviť čas. So this is what we want, is a spiritual transfer of ownership from a culture of death to a culture of life. It's gone backwards, but we want to change things and change the culture one person at a time. Vyhrať tento duchovný boj a poraziť kultúru smrti. Kultúra smrti bola nahradená znova kultúrou života. To je naša celá misia. So we'll go on to the next slide. So this is why it's the best time ever to be pro-life. With our movement, with 40 Days for Life, we have more than we've ever had before. We have Unplanned, the film, sidewalk outreach training, a year-round vigil 365, a university, a studio now. We have communication, a podcast, magazine, books, communication channel, apologetics, now training how to defend life with apologetics. We have all these resources at our fingertips. It's never been easier to learn so much about the pro-life movement. Dneska je skutočne najlepší čas zapojiť sa do boja proti potratu. Bolo toľko podcastov, toľko možností naučiť sa bojovať za život. Vyšiel film Unplanned pred 2 rokmi, vplyv na kultúru. Sú budované štúdia filmové, ktoré bojujú. Ľudí sa tomu venuje. Sú taktiež kurzy, do ktorých sa môžete zapojiť, ak chcete, že naozaj teraz je najlepší čas zapojiť sa. You have all these resources to bring to your country, to bring the pro-life movement alive and on fire like never before. Naozaj je toľko
prostriedkov zapojiť, pomôžu bojovať silnejšie a odvážnejšie. Cool. Let's go on to the next slide. So what can God achieve in the next 5 to 10 years? The sky is the limit. And we could see amazing things after Roe versus Wade. One pro-life activist, John Ensor, has helped reach a million post-abortive women in China. His ministry has reached 1 million people in China. Tak aká je budúcnosť pro-life movementu? Tak je toho veľa. Jedna z najväčších je možno, že to... What was his name, sorry? John Ensor. John dokonca pomohol milión ľuďom. Dostal sa skrze rôzne médiá a ponúkol im tieto informácie pro life. Takže naozaj tých prostriedkov je veľa. We'd love to see huge changes on the international side. Big changes in India, big changes in Africa. There's huge opportunity for the pro-life movement in Africa. We'd like to train 1,000 leaders in the next 10 years. Like, all these things are possible with God. Like, anything is possible to see change in any country. Chceli by sme sa rozšíriť v Indii, chceli by sme sa rozšíriť v Afrike a naozaj si myslíme, že niečo také je možné. Taktiež by vytrénovať 1000 ďalších lídrov, riaditeľov, spolupracovníkov, ktorí v 10 rokoch nás budú podporovať a bojovať tento veľmi dôležitý boj. So the big question is, what will God do through your efforts and your prayers and your intentions? How will you let God use you for his greater glory? Otázka je, čo dovolíte vy Bohu, aby spravil skrze vás. Nechajte sa odovzdať, čo možno skrze vás spraví v tomto boji. So everything is possible. It's all on the table. Všetko je možné. Budúcnosť je istá. Let's go on to the next slide. So in England, we have also been persecuted for our pro-life witness. Nášmu boju, nášmu pro-life boju sme taktiež boli prenasledovaní. So after many victories, life is getting difficult, and the media are against us. The abortion providers are against us. The government are against us. Pro-abortion activists are against us. And the churches are silent and apathetic. And free speech is being either destroyed or challenged at this time. Tak po mnohých rokoch víťazstiev život zaťažší. Média sú proti nám, potratové kliniky sú proti nám, vláda národná je proti nám, tí, čo na otraty sú proti nám, cirkev a kostoly buď sú ticho, alebo naozaj nerobia nejaké boje proti taktiež a taktiež sloboda slova vyjadriť taktiež prenasledovaná. And it seems at times that all hope is lost, and this is the moment of spiritual breakthrough, of something big happening for pro-lifers. No práve v tých momentoch nádej už naozaj nevidíme, tak práve to je ten moment, práve keď sa veci zmenia a príde víť. We'll go on to the next slide. I think that might be the end. So just to finish and to say,
this is a really exciting time for the pro-life movement, and God can use you and your prayers and your witness like never before. We have 20 staff in America now. It's a huge movement, and we want to bring this movement en masse to other countries around the world so that your country is strong, the prayers are continuous, and that you have a huge impact where you live, the biggest possible. And we want to give you everything to ensure that you can be unstoppable in your country. Tak znova by som možno aj dúfam, že sa to stalo skrze túto prezentáciu, že skrze vaše možno hocičo Boh im môže použiť ako len chce a veľké veci sa môžu stať vo svojich srdciach. V posledných rokoch taktiež už máme 20 zamestnancov v Amerike. Dúfame, že skrze túto celú našu prácu vieme podporiť aj Slovákov, prostredky a naozaj ich podporiť v tom, že netreba sa báť, treba bojovať za kultúru a veci budú. So yeah, lastly, be a reservoir of God's grace and be bold, ask for really big things in prayer and trust God beyond measure and set the whole world on fire with the fire of God's love and with your witness to other people. Buďte tí, ktorí rozdávajú Božiu milosť. Buďte tí, ktorí naozaj veria, ktorí si naozaj stávajú svoj dom na Bohu a vašou bytosťou. A keď sa to stane, tak môže stať len dobro. Tak naozaj vás v tom podporujem. Ďakujem. Cool. Thank you very much. I could talk for another 2 hours, but we'll stop there. So back to you, Martina. Otázku súvisiacu teda s toho, ako je to v súčasnosti vlastne, koľko dobrovoľníkov sa zapája, ako za život aktuálne v Británii. So what's the situation like now with the volunteers and leaders in the UK? How many do you have? What are your aims? All that, yeah. So we have 13 campaigns in the UK, and we have hundreds of volunteers, and we are gradually being persecuted more and more by the government, by the media, but we're still seeing, say, babies. In Scotland, they want to criminalise all the vigils all at once through the national government, but we must turn this situation into a chance to witness to the whole country and just take our stand, be bold, trust God, and that He's drawing out a bigger victory despite persecution. He's got a bigger plan, and when we are persecuted, we reach more people than we ever would do by our own efforts, because even people who disagree with us can see there's something wrong. Takže aj vo Veľkej Británii máme 13 neustálych modlíb skrze túto našu kampaň a stovky dobrovoľníkov, ale žívame prenasledovanie z rôznych strán, z médií, ale taktiež hlavne aj vlády. Napríklad v Írsku sa snažia zakázať naše kampane jedným podpisom skrze určitý nejaký tam írsky zákon, držať tu nádej nažive a veriť tomu, že naozaj v tých časoch tá Božia milosť bude najviac žiariť. Ako sa vlastne dostal k tej, ako vlastne sa dostal k svojmu aktuálnemu aktivizmu? So, what's your story? How did you actually end up and your current activism for the pro-life movement? So, yeah. I spent a year in Canada
and I saw a 40 Days for Life campaign, and I felt that God was calling me to start a vigil campaign in England. This had prayer, it had community organising. Nobody was doing this in England, so it was a great opportunity. And I thought it would be a failure because you have to take a public stand and go outside of your comfort zone to stand in public and pray. But it was a huge success because people feel really strongly about this issue and want to do something about it. And 40 Days for Life, you are personally putting your prayers, your heart, your mission into the pro-life movement to do something real to change people's lives. And that's why I love this mission. Bol som v Kanade, kde som prvýkrát zažil 40 dní zaživlenia sa. A skrze ten projekt naozaj som tak zacítil moje povolanie darovať svoj život tomuto a založiť túto kampaň. No mal som veľa neistôt, pretože som si myslel, že tak možno vo Veľkej Británii až taký záujmosť za túto vec možno nie je, ale bol som príjemný, je tá bojovnosť, aj tá chuť zachraňovať životy. Aj vás, keď budete cítiť to poslanie, povolanie, tak dajte sa do toho, Boh sa o vás postará. Áno. To je úžasné. Mohol povedať o tom, že ako v súčasnosti 30 dní za život, kde všade na kampaň prebieha a si celosvetovo zapája a také nejaké. Yeah, so just more details in how many places around the world is it held now? High profile people that are a part of it and to reach. So we have vigils in nearly 40 countries around the world right now. In Latin America, almost every country has signed up and is passionate about life. In America, the movement is huge. It's enormous. There are 3,000 crisis pregnancy centers in America. So we met the Pope. He gave us our blessing. The whole pro-life movement in America supports the campaign. We have bishops around the world who support our vigils. And we are gradually growing on a national basis in many different European countries right now. So it's a very exciting time. Internationally, we're beginning to grow, have more influence in different countries, and there are multiple opportunities growing right now as we speak for the future. Sa odohrajú tieto modlitby v 40 krajinách okolo sveta. Napríklad sa odohráva v úplne každej krajine, čo je krásne počuť, taktiež v Amerike, v Spojených štátoch. Je to v obrovských číslach a je tam dokonca 1,000 pregnancy centers. 3,000. A taktiež 3,000 na pomoc ženám v krízových situáciách, v krízových tehotenstvách. A v Amerike je naozaj na túto tému, čo je krásne vidieť a taktiež sa šírime aj v Európe. Je to vzrušujúci čas pre pro-life movement. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu aj krása od Katky, že thanks for your motivation to continue. Robert sa vlastne stretol s Katkou pri spoločné stretnutie veľké v 40 dní za život aktivisti, takže pozdravujeme Katku, ktorá si napísala pre tých, čo nerozumejú, že Robertovú motiváciu v tom, že chce v boji za nenarodených. Od otca Dušana, určite poznáte, ktorý Robertovi jeho slova o tejto kampani a veľmi inšpirujú, sú inšpiratívni, aby sme sa vydali do tohto duchovného. Tento
pro-life boj, v rade duchovný boj a fyzický. A takisto Ešte tam bola otázka od Dušana. Máme tu ešte otázku od Dušana, ktorý povedal, že v Londýne a tiež v iných mestách v Veľkej Británii úrady rôzne a vlastne usporiadali také, sa to volá, že buffer zones, priestor, kde sa dobrovoľníci, či už 4 dní nemôžu modliť, kde skrátka nie je zakázané, a ak by tam vstúpili, tam mohli by sa dostať do väzenia. A podnet potratových centier alebo kliník zabrániť dobrovoľníkom, aby na tých miestach chraňovali tie deti. Aká bola teda reakcia a vlastne všetky tieto kampane? To je Dušanov. So to answer this question, we've been so effective that the government have banned us in 4 locations and more to come. And this is the ultimate badge of honor because it shows what you're doing is working. And we have still saved a baby from 500 meters from the abortion clinic in Ealing, which is a testimony to the providence of God. And so obviously you aren't able to save as many babies because you're banned from being within 100, 200 meters. But the prayers have continued and we have seen beautiful things happen as a result. So when you are persecuted, it means you're close to victory. So we still have a lot of hope. We still trust in God. We still pray. We have our freedom of speech taken away from us. But the next stop is victory and we will win. V posledných mesiacoch nám zakázali protestovať v podstate v 4 Veľkej Británii, čo znamená, že nemôžeme robiť našu 500 metrov v okolí tej kliniky, ale stala sa taká vec, že raz sa im aj tak podarilo zachrániť bábätko po ceste, ak sa s ňou porozprávali a si to premyslela. Naozaj dôkaz Božej prozreteľnosti. Ale myslím si, že skutočne, keď prenasledovanie sa zvyšuje, tak vtedy sme blízko víťazstva. A my tomu skutočnosť prichádza a v tomto boji sa nevzdáme. So we could have a ban in the whole country. In Ealing, in London, we had one campaign. We saw 23 women change their mind in one campaign. And this is where they've banned us because the vigil's been too effective. And now we don't see as many people. But even this week, there was a woman who changed her mind from Bulgaria. So with God, all things are possible. Mm-hmm. Veríme, že naozaj bude potrat ilegálny, ako sa nedávno umožní, že je, ale majú tú možnosť. A veríme, že v určitom mieste vo Veľkej Británii Ealing počas našej kampane sme zachránili dokonca 23 životov a práve na tom mieste nám zakázali protestovať, nám zakázali modliť sa, tak sme efektívni a oni na to reagujú. Od Terezie, večer a ďakujem za spoločné, sme sa spolu modliť pred nemocnicami. Takisto aj druhá Terezia, žehnaný večer. A ešte tu máme názvky budúcnosti je pro life. Takže veríme, že ďakujeme veľmi pekne
sledovali počas tejto diely sa možno viac o modlitbách pred nemocnicami než 40 dní za život. Ďakujem veľa, našiel sa nás čas, napriek tomu, že tie kampane, o ktorých hovorila aj s lídrami zo všetkých krajín, ja takisto neustále sa ho niečo pýtam, aby sme teda o sebe vedeli za preklad a tlmočenie, milí priatelia, za to, že bojujete spolu s nami, že to nevzdávate, napriek tomu, že môžeme hneď tie výsledky, ktoré v krajinách, práve preto, že my sa mestách, kde ktoré hľadajú potrat, ale iných ľudí s rôznymi inými diagnózami, alebo gynekologickými zariadeniami, je predsa len situácia iná a také špecifické potraty nemáme. Takže možno aj práve kvôli tomuto nevidím kolapne a nemáme priamo takto na mieste, aby sme pokračovali v tejto modlitbe pre to spoločnosti a okolo idúcim. Je naozaj vražda, že ako je to najmä teraz v 21. pomôcť tým ženám. Takže ďakujem. Pozývam vás ešte zapojiť z prievodných akcií kampane 40 dní. Budúci víkend nás čaká modlihodinová za záchranu potratom, o ktorej vás budeme ešte včera. Teším sa na vás aj pri Slave Spišskej Novej Vsi alebo Prečove za životy detí, ako aj za celú zdravotníckych pracovníkov. A len Boh vie. Ďakujem vám tak veľmi pekne za tento spoločný čas, večer a dobrú noc.